Hyundai Solaris 2017 سال объемش 1.6 сӯзишвори бензин 4 баллон нав ҳуҷҷат надорад растамошка кардагӣ нест. чорта электропакет мултирул 144 000 пробег кондитсионер коробка автомат буда. چند تا کوچکه را؟ 120,000 میره. راستموش که خرید میکنی اکا؟ اکا؟ راستموش که خرید میکنی؟ نمرو چنده؟ 904 99 12 84 راستموش که خریدش میکنی. سال تویوتا کارولا объемش 1.6 сӯзишвори бензин ҳуҷҷат надорад. кондитсионерш кандагӣ буда, коробка автомата. пробегиш чанд хабушат мера? пробегиш нархш чанда? нархш чанд? 50,000 мега нархша. номерои телефон 900 99 80 80. Hyundai Solaris бародаро 2014 сол объемш 1.6 сӯзишвори бензин растамошка надорад, ҳуҷҷат надорад, растамошка кардагӣ нест. кузини салон чорта электропакет обогрев сидений надорад, на? دور обогрев сидений, коробка механик, кондитсионер ҳастай 125,000 пробег мултирул. чанд та гӯякера? 100,000 нархш. растамошкара худд ёба 100,000 да? 100,000 растамошкара худш акам мекарда медода. номеро чанда барои тамос? 988 067 067. кредит алиш хеле дачхела. кредит алиш намешне. Sol свечка, объемный, объем мотор 1.8. газ бензин дай, 1 сол ҳуҷҷат. Я 8,000 пробега, кондитсионер дора. коробка автомат, чорта электропакет. Юкам ҳаст. чанд та кутиш? 65,000 нархш. бо савдо мешад? номеро чанд ай? 98 500 чанд? 518
43 Газорон сол компрессор, объем 2, газ, бензин, я сол уҷа. Он сиёҳ аст. 4 электропакет, мултирулай, 356 000 пробег, кондитсионер. چند تاکسی؟ 38 000 بود سودا میشه. نمره تلفن 904 56 22 44 کلاسیک کامپرسور. Задник камера. 98 сол тройка, объемش 1 газ, бензин, газ евро 4, уҷад 1 сола. 4 баллонш ҳолати миёна буда. Denyo liftay 266 000 пробег, кондиционер дора, кор мекунад, 4 та электропакет, коробка, механик буда. چند تاکسی؟ بو سودا میشه 40 000 بو سودا میشه. نمره چنده؟ 903 4 تا 3 29. نود سوسیچکا برادارو объемش 2 я гаш насага 2 объемш газ бензин 1 сол уҷа. $299 пробег дора, кондиционер дора, коробка механик, 4 та электропакет, коробка автомат бебахшиш. نقش چند دقیقه ایره با 68 میگیم بو چخچرا میکنیم اجاتوش 1 سوله 68 000 بو سودا میکنه. نمره چند عباره تماس 900 76 58 88 زنگ بزنه بو سودا میکنه. الیگانس شور بالونش نه خیلی سستن دولت میونه پیدا